Pagkapunta, Ginoo Diyos, kalali gamanan, mo sa tanan, salamat sa mga palangin tanan. Nga din nga, adlaw akong ekspresyahan, ang imong pagkatiuban, o ang nahimo nga sa simbolismo. Ano yung Ginoo, kapatid din sa paghimo din nga pinasali, nga programa ni Kapunon, alam sa paglikar, hindi nga mga kabataan, karong Kapunon, hindi Ginoo, imong panunod, tabangi, ang sa mga palangin, madawat, hindi mga bata, nga hala niya kanimo Ginoo, nagtiis sila pagkatubo, nga magbumaon kanimo, na kung diha sa sila maglikaran, magamit niya sa Kristo sila matulog. Salamat sa imong pagdawat ka na mo, mag-anak kita sa iyo, kaya mo rin ipanayon. Kasalamatan, pinagyan sa nan ng Jesus ang mga sa amin. Sa makausap pa, maayong hapon sa tanan. Niya tayo duha ka mga bata. Fritz Golden Toledo. Asa mali? Oh, na. Sige. Fritz Golden Toledo. Unya kini birth date ni kini April 26. Uy, months pa lang ganyan siya, no? Five months. Months. Ang kini, August ng isa. September, oh, sa kabulan pa. Okay. Ini dako kaning kalipay ni jury kay pila na mo katuig naman niyo? 8. Ang kamo? Bago pa. Sige lang. At ano yung rinso niya? Imutan yun sa insakto. Okay. So, mayo kay tagaan na mo o duha na? Duha kalaki? Sige. Inalan, maghimo gilig bayi. Yang bayi mo gawas ni mga nadapit sa ikaunom. Ikaunom. Sige. Atong patindogo ni Fritz Golden Toledo, ang father si Alexis, ang mama si Jessa, yung si Carl Jury Rupita, si Jury, ang aman si Rose, ang inahan. Sige, atubang mo dito. Dito nga. Kining maong mga kabataan, kung kita magtanaw sa mga bata, murag wagid sila animo, di ba? Pero when the way Christ look at the children, kay usahay manggod ang mga tinunan ni Ginoong Hesus niya ng higayuna, nagtudlo sa Ginoong Hesus, murag tanaw nila nga panahon na nga mapahuway si Ginoong Hesus ba? Yung giduol sa mga bata. Ingon dito si Pedro, kinigid si Pedro, mainiton po ni siya ulo ba? He is impulsive amongst the disciples of Jesus. Mingon na yun si Pedro, ay mo papagdool niya ng magtutudlo. Gikapoy na, sige mo pasabak. And that's the time Jesus said, suffer the little children to come unto me and forbid them not, for theirs is the kingdom of heaven. So ayaw didi ang mga bata nga muduol kaniya, kay tungod ila usab ang gingharian sa langit. Noning kining mga bataan, the way Jesus looks at them, they are precious souls. Ang pagtanaw ni Ginoong Hesus sa mga bata, hamili nga kalag. Pero usahay ang mga bata, murag yano-yanuho na nato kay wala pay animo. Pero lain ang pagtanaw ni Ginoong Hesus sa mga bata, lain pod ang pagtanaw nato sa mga bata kay tawhanon man ta siya, langit nun man. Mao na nga si Ginoong Hesus sa bata pa siya, gidala siya dito sa templo. And did you know nga si Ginoong Hesus kaduha siya gi-dedicate? Ang una nga migunit ni Ginoong Hesus mao si Simeon. Oh. Si Simeon gusto na uta mamatay kay tigulang na kayo, pero ang Ginoo nagsaad sa iya, ingon siya dili ka mamatay hangtod nga dili nimo makita ang Mesiyas. Pag-abot na dito sa amahan o sa inahan, si Mary o si Joseph misulod sa templo. Miingon si Simeon, Ginoo mao na ba kini? Miingon ang Ginoo mao na. Gigdawat tay ni Simeon. Ni siya, Ginoo aniya na ang kaluwasan sa Israel.
Nakita na nako, lipay kay Simeon, sa pa, ready na gid si Simeon nga mo pahuway. Humaniad to, padayon sila sa pagsulod sa templo, naanapod si Ana, usa ka prophetess. Ihanapod nga gidawat si Ginoong Hesus, o ihanapod nga giampuan. So si Ginoong Hesus, didikar kaduha sa usa ka adlaw pagsulod sa templo. Na nga ang dedikasyon, ang pagdidikar nato sa mga bata importante kayo. Ang atong pagdidikar karon niining mga bataan hinon handom sa mga ginikanan ang mga bata nga mahinsog. No? Kunya mas maayo gid na nga moayo pud ilang mga pangisip. Hinon kita nga mga ginikanan kung usahay no masipyat ang mga bata, di ba gamay og grado sa eskwelahan. No sa mga po ba ng ginikanan mo ingon bubog yun ka. Mo ingon ang bata bubog gid ko. Mora nga dili siya positive reinforcement. Mo bitaw na ang bata nga nakadawat og 0. Oh, 0 ko. Ay maayo na lang ng 0. Nya kay bulanon man. Maayo na lang 0 anak kay sayam mo. Kay balo mo sayam mo? Wa gihapon. Maayo na lang kay 0 anak. Kay sayam mo gid wa gid. Padya mo. Kini hinon positive reinforcement. Naay mga bata actually nga ginganlag slow learner, naapoy ginganlan og late bloomer. So dili mo magunahuna nga tungod ang bata karon nga sila kana nag-eskwela na elementary, gagmay sila grado. Nga gagmay gyapon na grado ini ka college. Don't you know? Isa ka higayon niya na tagaan ta mo sa sugilanon ni Thomas Edison. Si Thomas Edison gisulatan ang iyang inahan. Unya gipadala sa anak. Unya gibasa niya, hilak ang inahan. Unya ingon ang anak, ma, unsa man ang naa sa sulat? Ingon siya nag-ingon ang sulat, ma'am, among ikasubo. Ang imong anak, malisod na mo tudluan kay abansi kayo ang iyang pangisip. Sa bright kayo mong anak. Ang imong anak dili siya maka-comprehend sa uban nga mga bata kay ang ang iyahang pangisip si Thomas Edison, he was autistic. Dili siya makasama sa uban nga mga bata. Ikasubo namo. Gikinahanglan siya og usa ka batid nga magtudlo. Pero abi mo, ang nagtudlo ni Thomas Edison, it was only his mom. Iyang mama mo nagtudlo, gahilak si Mrs. Edison. Pero sa dinha nga nadako na si Thomas Edison. Kanang nakaimbento na siguro siya ani nining suga. Siya may naghimo nini. Nakit-an niyang sulat kay gitipigan sa iyang mama. Pero unsa ang gibutang sa sulat? Ma'am, ang imong anak bugo kayo. Ayaw na naka-eskwelahan diri kay makatakod sa uban nga estudyante. Pero naghilak si Thomas Edison ingon siya nga akong inahan. Naningkamot sa pagtudlo kanako ug wala na ako damha nga mauni karon ang akong naabot. And he became a prominent scientist og nahitabo pagid nga iyang mga binuhatan ngilngig kay nga dili maapa sa uban tungod kay ang maestro sa eskwelahan ikondinar na bugbog imong anak. Pero iyon sa pagbasa sa mama bugutan na si Thomas Edison gamay sa mama unsa may kayon sa sulat dili sila kaapas sa imong hunahuna mo nang inahanra mo inagtudlo ug nahimo nga bantugan si Edison. No? Mao na nga ang pagdidikar nato dili lang ang bata, ang ginikanan usab. Ikapila yung anak. Ikaduha, kinahanglan mo lahutay gid mo sa inyong pagpangga sa inyong anak. Usahay hinay ang bata mo sabot. Lahutayan gihapon na. Kay naay gingalag late bloomer. Pero sa dinha nga maabot na silang high school, college, makita mo nga usahay gasutoy-sutoy na ilang mga grado. Because they bloom late. So atong himo ng pinasay nga pagampo. Iduko na to ang mga ulo sa pagampo. Amahan nga balaan niningkak na sa kahaponon. Ani ay imong duha ka mga inanak. Mga kabataan. Wala pa kayo sila na ibalaan mahitungod sa panginabuhi o sa ilang mga desisyon. Kay hingkod pa kayo ang ilang mga panghuna-huna. Apan gidala siya sa mga ginikanan o Diyos, dinhing balay lampuanan, aron ididikar din na kanimo. Ikaw ang nagdisenyo sa tao sa sinugdanan,
Ikaw ang nagiya sa una namong ginikanan nga nagsamkon ug migawas ang bata o Dios. Gani sa maong pamaagi gidahig ka namo kay imong gipakataho kining maong mga kabataan ilalom sa pagdumala sa mong ginikanan. Kami nagaampo in behalf ni mga kabataan na sila usab mahimo nga mga himsog nga panglawas. Ang ilang mga utok o Diyos, sinaot pa nga tagaan nimo og mga maayo nga mga kaisipan, nga mahimo sila nga maayo nga kabataan. Ug sa ingon niya na o Diyos, malikay sila sa mga katalagman. Maingon usab ang mga ginikanan nga mo'y nagaamuman nini. Tagaan nimo og determinasyon sa ilang mga pagpili sa pagtudlo sa maayo nga mga pamatasan sa mga kabataan. Dili perpekto kining mao mga ginikanan o Diyos. Naagihapon sila mga kasaypanan sa ilang paggawi. Apa nag-ampo kami nga makabaton ta sila og kalipay sa presensya nining batang gamay sa ilang sulod sa panimalay. Ingon nga ministro sa mga balita og itugahan o Dios magaisa kami sa among mga kamot ibabaw nining kabataan. Nga ikaw magabindisyon uban sa mga manlunda nga mo'y magabantay kanila ug sa ingon usab sa imong balan nga espiritu nga mo'y magaagubay sa ilang mga hunahuna. Maingon usab gamahan nimo ang mga hunahuna sa mga ginikanan nga sila magasubay sa mga kabubutol ug mga tudlo sa mga maayong pagtulun-an ngadto sa mga kabataan nga magmalipayon. Daghang salamat o Dios sa higayon nga imong gihatag kanamo nga niya kami ka nagkakatigom kay tungod ikaw mao ang Dios nga ngayan nga daygon. Ikaw mao ra gyapon sa gahapon ang sa karon ug sa umalabot. Gani dalaygon sa tanan imong ngalan. Gitugyan ni namo ang tanan ug ipangayon mo sa ilong sa musala. Tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga manluwas. Amen. So God bless you. God bless you. Okay, congratulations.